राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सभी दर्शक श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के बदरपुर श्रीगौरी क्षेत्र में उन्नयन कार्य न होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग नहीं करेंगे मतदान। नाराजगी व्यक्त करते हुए आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यसूची। क्षेत्र के भाजपा दल के उम्मीदवार दीपान चक्रवर्ती के चुनावी प्रचार में वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सिलचर शहर में निकाला भव्य जुलूस। विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने दिया योगदान। सोनाई के भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लस्कर को विजयी करवाने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। उन्नयन मूलक कार्यों में जुटे रहने का लोगों से किया अपील। करीमगंज जिले के उत्तर करीमगंज क्षेत्र में एजीपी के अजीज खान व कांग्रेस के सिद्दीक अहमद के बीच हो सकती है कांटे की टक्कर। दोनों तरफ चल रही है चुनावी जनसभा। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन ने पतानाखंडी क्षेत्र में सचिन साहू के प्रचार में दिया योगदान। बड़े तादाद में मतदान के जरिए विजयी करवाने का किया अपील। रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार विजय मालाकार को विजयी करवाने के लिए जुट रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। उन्नयन की धारा बरकरार रखने में सहयोगिता किए जाने का विधायक ने दिया आश्वासन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार चुनावी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के हर एक प्रयास कर रहा है, तो इसी दौरान चुनाव के दौरान करीमगंज जिले के बदरपुर विधानसभा केंद्र के श्रीगौरी क्षेत्र में सड़क निर्माण तथा पेयजल परिसेवा पिछले 5 वर्षों में मुहैया न होने पर श्रीगौरी क्षेत्र के लोग कई दफा मांगों को लेकर 1 अप्रैल को होने वाले मतदान प्रक्रिया से परे रहने का सिद्धांत लिया है। उन्होंने कहा है कि अपना मतदान वे नोटा में करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में भाजपा सरकार के कार्यकर्ता रहने के बाद भी ना ही पेयजल परिसेवा की परेशानी को समापन किया गया और ना ही राजमार्ग के निर्माण व संस्कार कार्यों को कोई अंजाम दिया गया। परेशानी के कगार में जिले श्रीगौरी क्षेत्र के लोगों ने विक्षोभ कार्यसूची के जरिए पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी व्यक्त की। আমাদের রাস্তাঘাট আর পানীয় জলের খুব সমস্যা হচ্ছে, তাই আমরা এখানে আন্দোলনে বসেছি। আমাদের না আছে রাস্তাঘাট, না আছে পানীয় জল, কোনো কিছু ফেসিলিটি পাইতেছি না, তাই কারণে আমরা হঠাৎ ভোট দিব। আমরা রাস্তা নাই, জল নাই, কত কষ্ট করতেছি আমরা। এই কারণে তো আমরা বাড়িছি, আমরা কোনো সুবিধা পাইতেছি না। আমরা কিছু চাই না, আমরা নোটা চাই। আমরা নোটা চাই। আমরা বর্তমানে নোটা চাই। আটা দিতে রাস্তাঘাট কিছু লাগে না। রাস্তাঘাট জল সেবা কিছু লাগে না, আমরা বেকার দিতে হবে। ডেভেলপমেন্ট নাই, আমরা নো ডেভেলপ নাই, নো ডেভেলপ নাই, নো ডেভেলপ হয় নাই। আমাদের এই যে কোনো ফ্যাসিলিটি দেই না, আমাদের এই এলাকাতে মেম্বার ফ্যাসিলিটি হয় নাই। এপি মেম্বার, প্রেসিডেন্ট সব বিজেপির, কিন্তু কোনো কাজ একটা হইছে না। কেমন 8 নম্বর ওয়ার্ডে কোনো কাজ নাই, কোনো কাজ নাই, কিন্তু এই ওয়ার্ডে বিজেপির আসর, তারপরেই আমরা কোনো ফ্যাসিলিটি পাই নাই। বিজেপি জিতেও যায় না, আমরা বিজেপির ভোট দেই, কিন্তু এবার আর করি না, ওইটা নাই। আমাদের ওয়ার্ডে হয় নাই, আমাদের পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা, আমাদের কিছু চাই না। আমাদের চাই রাস্তাঘাট আর পানীয় জলের সমস্যা, এই কোনো সমস্যার समाधान হয় নাই। विधायक पद के उम्मीदवार भाजपा दल की ओर से हिमंत विश्व शर्मा के उपस्थिति में दीपान चक्रवर्ती की पक्ष में प्रचार अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में
एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकालकर सिलचर शहर के राजमार्गों का परिक्रमा किया गया। सिलचर विधानसभा आसन में भाजपा दल के उम्मीदवार के रूप में दीपान चक्रवर्ती अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, लेकिन चुनाव में समर्थन को और बढ़ावा दिए जाने के लिए भूतपूर्व वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने अपने समर्थकों को लेकर एक वर्णाढ्य भव्य जुलूस निकालकर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। बड़े तादाद में लोगों को इस शोभा यात्रा में शामिल होते देखा गया। সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ, আপনাদের এই রাজপথে এগিয়ে আসছে এক বিশাল পদযাত্রা। এই পদযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন আসামের জনপ্রিয় মন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়। ভারতীয় असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोनाई विधानसभा केंद्र में सोनाई विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार आमिरुल्लाह लश्कर को विजयी करवाने के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 30 मार्च को आयोजित सभा में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया। मंगलवार को सोनाई फुटबॉल मैदान में भाजपा की चुनावी जनसभा में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। प्रधान अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है, जिसे शांति, समृद्धि व राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य को प्रमुख लक्ष्य के रूप में रखा गया है। भाजपा दल के विभिन्न पहलुओं को लेकर तथा सभी समुदाय के लोगों को एक मंच पर लेकर चलने के लिए भी उन्होंने अपने वक्तव्य में लोगों से अपील किया और उन्नयन व प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने में भाजपा सरकार को सहयोग किए जाने का लोगों से अपील भी किया। बीजेपी আহিলে ইয়াত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি কৰিব আৰু প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোক অশান্তিত দিন কটাব লাগিব আৰু প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকে নানা ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। এনেধৰণে বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মনত ভয় ভাৱ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু যোৱা 5 বছৰ আপোনালোকে সঁচা কথা ক'ব দেই, আমি যেনেধৰণে কাম কৰিছোঁ, আমি কোনোবা ধৰ্মৰ মানুহক চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছোঁ নেকি? কৰিছোঁ নেকি? কোনোবা ধৰ্মৰ মানুহক অশান্তি দিছোঁ নেকি? আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি নীতি আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এই নীতিৰ দ্বাৰা অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম প্ৰতিখন জিলাত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক আমি আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোকে সংগঠিত কৰি অসমখন শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত দৃঢ়তাৰে অগ্ৰসৰ হ'লো আৰু সকলোকে মৰ্যাদা দিলোঁ, সন্মান দিলোঁ, প্ৰাপ্য অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিলোঁ। তেখেতসকলে ধৰ্মৰ কথা কৈ, সম্প্ৰদায়ৰ কথা কৈ, ভাষাৰ কথা কৈ, গোষ্ঠীৰ কথা কৈ উত্তেজিত কৰিব পাৰে, কিন্তু তেখেতসকলে শান্তি আনিব নোৱাৰে। শান্তি যদি অসমৰ বহুত কোনোবাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, এইটো কেৱল বিজেপি চৰকাৰ। গত 5 বছরে আমি যেভাবে কাজ করলাম আপনি দেখছেন, আমি সবাইকে আস্থার বিশ্বাসে লইয়া আমি আসামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে
সদ্ভাবনা ও আন্তরিকতা সমন্বয় ভাবনা শক্তি গড়ে আসামকে শক্তিশালী করার জন্য আমি নানা ধরনের কার্যসূচী হাতে লইয়া আমি সবাইকে আগে নেওয়ার কাজ করব, যার ফল আজ সব দিকে আজ আসামের জনগণে হওয়ার জন্য সফল হয়েছে না নয়? বিজেপির প্রার্থী আমিনুলকে ভোট দিচ্ছেন না। মুসলমান ভাইরা আপনারা ভোটটা নষ্ট করবেন না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্দল প্রার্থী প্রাণেশ নাথের সঙ্গে হবে। আপনারা বলেন 2016-তে ইউডিএফ এর প্রার্থীর সঙ্গে কার কন্টেস্ট হয়েছে? নির্দল প্রার্থী প্রাণেশ নাথের সঙ্গে কন্টেস্ট হয়েছে। প্রাণেশ নাথ 4 নম্বর, তিনি 3 নম্বর হয়েছে। নিচের থেকে কন্টেস্ট, আমার কন্টেস্ট নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে হবে। আমার কন্টেস্ট নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে হবে। গত 2016-তেও আল্লাহ তোমার কথা কবুল করেছিলেন, আর এইবারে তোমার কথা আল্লাহ কবুল করবেন। এইবার তোমার নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে কন্টেস্ট হবে। কোন নির্দল প্রার্থী 4 নম্বর হবে, তুমি 3 নম্বর হবে, নাহলে তুমি 4 নম্বর হবে, নির্দল প্রার্থী 3 নম্বর হবে। নিচের থেকে 2016-তে কন্টেস্ট হয়েছিল, এবারও 2021-এও নিচের থেকে कॉन्टेस्ट হবে। बंधुगण, करीमगंज जिले के उत्तर करीमगंज क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार आजिज खान और कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्दीक अहमद के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार समाज सेवा के साथ साथ विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ जुड़े रहे व्यक्तित्व तथा भूतपूर्व विधायक आजिज खान के समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग जुट रहे हैं। हालांकि सिद्दीक अहमद भी अपने अपने इलाके में प्रचार अभियान चला रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि आखिरकार विजय आजिज खान का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान तथा आम जनता की सेवा में पिछले 5 साल से आजिज खान लगे हुए हैं, इससे लोग उनके पक्ष में है। देखना यह है कि आम जनता किसे मतदान कर विजयी करवाती है। बहरहाल द्विपाक्षिक तौर पर चुनाव और प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আজিজ আহমেদ খান। আজকে আমরা ওনার সাথে কথা বলবো। উত্তর পূর্বাঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সমাজসেবী হিসাবে সবাই ওনাকে জানে। শুধু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নয়, সমাজসেবার বিভিন্ন দিক দিয়ে ওনার জীবনের প্রথমে রাজনীতিতে আগমন। তো দাদা, আপনাকে প্রথমে আমাদের পরিক্রমা অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রসঙ্গ হচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই যে এখানে যে উন্নয়নের কথাটা আমরা অনেকেই বলছেন, বিভিন্ন সভা সমিতিতে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, অনেক অভিযোগ করা হচ্ছে। প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি তো রাজনীতিতে আসার আগে সমাজসেবী হিসাবে ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় আপনি সেবামূলক কাজে জড়িত রয়েছেন। রাজনীতিতে আপনার কেমন করে আসা? বিশেষ করে আমি বিগত 20 বছর ধরে আমি সমাজের উন্নয়নের কাজের লাগি মানুষের মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, আখড়া, আশ্রম সেইগুলাতে মানুষে আমারে নিমন্ত্রণ করে এবং সেই নিমন্ত্রণে গিয়ে এমনভাবে জনগণের সঙ্গে আমি ভিতরে ঢুকে গেলাম। এরপরে দেখা গেছে যে আমাকে 2016 রাজনীতিতে আসতে হয়েছে। বরাকবার্তা বিধানসভা নির্বাচন পরিক্রমা 2021 অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম আজিজ আহমেদ খান মহোদয়ের সঙ্গে। আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক তথ্য জানতে পারলাম, উন্নয়ন প্রগতির অনেক কথা জানতে পারলাম, অনেক অভিযোগও ছিল আপনার উপর, সেটাও আমরা আলোচনা করলাম। হাতে সময় খুব কম, অনলাইনে এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন। প্রসঙ্গটা হচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছে অ্যাপিল টু দ্য পিপল, সাধারণ জনগণের কাছে আপনার আবেদনটা কী থাকবে এবং আপনার মূল পরিকাঠামো এবারে রাজনীতিকে কী চলছে? আজকের দিনে আমার সাধারণ জনগণ সবার কাছে আমার জোড়াতে আবেদন থাকবে যে আগামী 1 এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচন সকাল 7টা থেকে শুরু করে বিকাল 5টা পর্যন্ত হবে। আপনারা নিজ নিজ কেন্দ্রে গিয়ে সবাই আমাকে ইভিএম এ সিরিয়াল নাম্বার আমার 1 আজিজ আহমেদ খান, আমার ছবি, হাতির ছবি, নীল বোতামে 1 নম্বরে আপনাদের মত প্রকাশ করে অসম্পূর্ণ দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির যেগুলো কাজ রয়েছে সেইগুলো সম্পূর্ণ করার সুযোগ দিতা এবং তৎসঙ্গে দুর্নীতিমুক্ত দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টি বানানোর আহ্বান সবাই জনগণকে রেখে আমি সর্বপ্রথম সবাইকে নমস্কার এবং আসসালামু আলাইকুম জানিয়ে আমার বক্তব্য আপনার মাধ্যমে আমার এই মেসেজটি জনগণের হাতে পাঠিয়ে দিলাম। पतालखंडी विधानसभा केंद्र में सचिन साहू, जो कि कांग्रेस दल के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रचार कार्यक्रम में रकीबुल हुसैन ने उत्साह के साथ भाग लिया। समर्थकों की उपस्थिति में इस दिन सचिन साहू को विजयी करवाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील किया। लोगों की बड़े पैमाने पर तांता इस कार्यक्रम में देखने को मिला। गौरतलब है कि सचिन साहू पहली बार
पथारखंडी क्षेत्र से कांग्रेस दल की ओर से टिकट पाने के बाद चुनावी लड़ाई में उतरे हुए हैं और आम जनता की बड़े पैमाने पर समर्थन उनके साथ बना हुआ है। इस दिन रकीबुल हुसैन की मौजूदगी में कार्यक्रम को चार चांद लगाया गया। আরে আমি আলফাট বই নকৰিলো সালফাট বই কৰিম নেকি কওকচোন আলফাই আমাক কোনো চিন্তা নকৰিব ৰাইজ উজনি অসমৰ ৪৮টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন হৈছে ৩৫১ টকা দৈনিক মজুৰি দিব নিদিলে তেওঁলোকে এজন মন্ত্ৰী নিদিলে আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে ৬ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দৈনিক মজুৰি টি গাৰ্ডেনত ৩৬৫ টকাকে আমি দিম ৰাইজ সেইকাৰণে ৰাইজ এইবাৰ ভোট দিতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব এবাৰতো মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে হয় নাই যোৱাবাৰ ইয়াত ADF পাৰ্টি আছিল ADF কিমান ভোট পাইছিল কংগ্ৰেছে কিমান পাইছিল 32 আৰু 37 কিমান হয় 70 69 ADF बीजेपी कितना। करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा केंद्र में भाजपा दल के उम्मीदवार विजय माला ने भी उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के साथ साथ हर एक लोगों को सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया है। चुनावी प्रचार अभियान में कई क्षेत्र में भाग लेते हुए उन्होंने आम जनसभा को संबोधित किया। 30 मार्च को कई जनसभा को संबोधित किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। फिलहाल हम पहुंचे हैं राताबाड़ी क्षेत्र में जहां पे भाजपा उम्मीदवार विजय माला का हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये कार्रवाई चल रही है। राष्ट्रीय एकता अखंडता की जो वारदात जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को सभी स्तरों के लोगों को एक मंच पर लाना चाहिए। तो विजय जी, पहले आपके परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरे देश में परिक्रमा कार्यक्रम चल रहा है नेशनल लाइव की ओर से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस कार्यक्रम को उजागर कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में कुछ RSS के जो कार्यकर्ता हैं उनको दायित्व दिया गया है कि अपने अपने कार्रवाई को अंजाम दें, अपने अपने क्षेत्र में संयोजन करें। तो संयोजन कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय हित में जो बराघाटी के लोग हैं या फिर जो असम के जो भाजपा सरकार बनने वाली है? देखिए, पहले तो एक बात प्रधानमंत्री जी ने जो चीज बोला तो सच है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है जो সবাই ভোট দিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করতে সাহায্য একটাই দেয়া রাষ্ট্রের तो देश की जनता है, असम राज्य के खासकर जो लोग हैं जो कई क्षेत्रों में कई विधायक खड़े हुए हैं भाजपा के बच्चे, तो क्या कहना चाहेंगे अब राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र? मैं सबको प्रार्थना करूंगी जो आसाम का जो जितना नागरिक है सबको भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जो इस जगह कैंडिडेट है उनको वोट देने के लिए कि विकास के लिए और अच्छा से सरकार चले, इसलिए शांति रहे, हिंदू मुस्लिम का कोई झमेला नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्मार्ट जगह में वोट देने के लिए असम गण परिषद के अलगापुर विधानसभा केंद्र के उम्मीदवार आफताबुद्दीन लश्कर ने हर एक क्षेत्र में अपनी विजय होने की उम्मीद जताई है। अलगापुर क्षेत्र में आम जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नयन व सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही शिक्षा के विकास में इलाके में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को भी वे लागू करेंगे। कई और पहलुओं को लेकर बातचीत के दौरान पत्रकारों को उन्होंने विस्तारित तथ्य उजागर किया। এই বেকার সমস্যা যেগুলো বেকারত্ব এইসব নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই ওনার বা উনি কোনো চেষ্টা করেন নাই। তাই আমি আমার উদ্দেশ্য যাতে আলগাপুরে যে বেকারত্ব আছে বেকারত্ব দূর করার জন্য যেটা প্রয়োজনীয় সেটা আমি চালিয়ে যাব। একটা বিশেষ প্রসঙ্গ থাকছে আপনার কাছে যে এখানে 5 গ্রাম পেপার মিল, সেই সঙ্গে চিনির কল, সেই সঙ্গে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি খোলার কথা বলেছিলেন মোদী সরকার। আজ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে কোনো কিছুই হলো না, 5টা বছর অতিক্রম হয়ে গেল। এখন স্বরোজগারের সাধনটা কেমন করে চলছে মানুষের কাছে? দেখুন, 5 গ্রাম পেপার মিল এবং জাগিরোড পেপার মিল, এই দুইটা পেপার মিল আমাদের বিগত নির্বাচনে এবং মহিলাদের স্বাধীনতা, মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে। কারণ বিগত দিনে অনেক ঘটনা ঘটছে, জনৈক বিধায়কের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আসছিল। তো সে ব্যাপারে মহিলাদের নিরাপত্তা কতটুকু সংরক্ষিত বলে মনে হয়?
দেখেন আমাদের মিত্রদের সরকারের একটাই স্লোগান ছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ, একটা স্লোগান ছিল। আর আমরা বদ্ধপরিকর আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবো যাতে আমাদের মা বোনরা নিরাপত্তা পায়, মা বোনরা যাতে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে, এদিকে তো আমাদের লক্ষ্য থাকবে डेफिनेटली, এটা কোনো কোথায় গেল। चुनाव विधानसभा केंद्र के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनवर हुसैन लश्कर ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई आरोप प्रत्यारोप को दागते हुए अपनी विजय निश्चित होने की जानकारी दी है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस दिन चुनाव विधानसभा केंद्र के चुनावी विभिन्न पहलुओं को लेकर अपने मतों का बखान भी किए। हिंदू धर्मेर मध्य हिंदू मानुषेर मध्य उग्र मेजाजी मानुष आछे, मुसलमानदेर मध्य आछे, ताई उग्र मेजाजी मानुषरा आमार जाना मतो प्रस्तुत। আপনি কি মনে করেন যে ইউপিএফ দল কি দাঙ্গা ফাসাদ বাড়াইতেছে? তো আমি আগেই বলছি বদরুদ্দিন সাহেব অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীর এজেন্ট, তাই তাদের উপরে সদমা হবে, চাবুক। করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, সমগ্র লক্ষ্মীপুর, দলাই, কাটিগড়া, বড়কলা, উদারবন, শিলচর শত শত হাজার হাজার গাড়ি গিয়েছে, লোকাল মানুষ দেখেছেন সেই সব গাড়িগুলা রেজিস্ট্রেশন যেগুলা নাম্বার কাচার, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুর বাইরে রেজিস্ট্রেশন, তাহলে এতেই তো প্রমাণ হচ্ছে বাইরে লোকটা নিয়েছে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল, অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে।
समाचारों का अगले चरण में। झारखंडी विधानसभा केंद्र के सोलगोई क्षेत्र में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पिछले दिनों पधारखंडी के भाजपा दल के उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लाखों के तादाद में इस दिन बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ इस सभा में योगदान दिया। 18 बगान के चाय श्रमिक तथा चाय यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस दिन का सभा पूरी तरह सफल रहा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आने वाले विधानसभा चुनाव में पधारखंडी के भाजपा दल के विधायक पद के उम्मीदवार तथा भूतपूर्व विधायक कृष्णेंदु पाल को विजयी करवाने का लोगों से अपील भी किया। আপনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তো কৃষ্ণেন্দু পালকে জিতাবে তো তাহলে মই একটা অনুরোধ করি কৃষ্ণেন্দু পালকে আমি দিয়ে দেব আপনার প্রতিশ্রুতির উপরে ভিত্তি করি। शिलचर विधानसभा आसन में कांग्रेस दल के उम्मीदवार तमाल बनी ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर कई आरोप लगाए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में बैठकर भी उन्नयन व प्रगति की धारा को सही तौर पर नहीं कर पाई है। कई क्षेत्र में कई घोटाले कांड को भी अंजाम दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप के विभिन्न पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में अपने अपने तरीके से विभिन्न समस्याओं को लेकर लोगों को जानकारी प्रदान किया और कई आरोप भी दागे। মার্কেট যে জায়গাতে আজকে উকিল বাজার বিভিন্ন ওদের একটা মডেল ছিল, পিপিপি মডেলে বিভিন্ন কাজকর্ম করবে, কিন্তু সেখানে দেখা গেল যে সিন্ডিকেটটা কাজ করছে আজকে আমাদের সাংসদ যিনি আমাদের পুরসভারও একজন এক্স অফিসিও মেম্বার, বিভিন্ন কার্যকালে আমরা দেখেছি যে পুরসভার বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি। আজকে যদি আমি বলি এই কথাটা যে যিনি সাংসদ উনি এক্স অফিসিও মেম্বার হয়ে সেই জায়গায় উনি প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাহলে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়? এই প্রশ্রয়টা তো উনার দেওয়ায় আমি ভাববো, কারণ এক্স অফিসিও মেম্বার হিসেবে আপনারও দায়িত্ব ছিল যে এই জায়গাগুলো কিভাবে আটকানো যায় বা মানুষের সামনে আনা যায়। বিনা এগ্রিমেন্টে অনেক জায়গায় উইদাউট রেজলিউশন অনেক জায়গায় অনেক কাজ হয়েছে। আজকে 3 বিঘে জমি টেন্ডার না করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে একজন ডেভেলপারকে এই উকিল বাজার সম্বন্ধে। মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট 63 অফিসে অভিনন্দন। আপনারা জানেন নমিনেশন দাখিল করে প্রচারের জন্য 14 দিন সময় পেয়েছিলাম। আমরা সমস্ত কাছাড় জেলার বিভিন্ন গ্রাম যে উচ্ছ্বাস মানুষের মধ্যে, আমরা আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের শিলচর কেন্দ্রের প্রার্থী তমাল কান্তি মণি। মারফত আমি শিলচর তথা বরাক উপত্যকার আমার এই সমষ্টির প্রত্যেককে এই কথাটা বলতে চাই যে আমি পেয়েছি। অনেকের সাথে হয়তো আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে পারিনি এবং সময়ের খবরে আপনাকে মাফ করবেন। অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় আমি ফোনে কথা বলেছি। তৈরি হয়েছে যে গতকালকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যে এখানে এসছিলেন, আমি নাম ধরেই বলছি, ইনি যতটা না কংগ্রেসকে বলছেন তার থেকে বেশি তারই দলের যিনি আজকে নির্দল হয়েছে তার সম্বন্ধে কথা বলছেন। আমরা বিভ্রান্ত অ্যাজ নাগরিকরা, কারণ ভোটটা বা এই যে ভোটের রাজনীতিটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সেই বাতাবরণের অনুযায়ী যে মানসিকতার জায়গাটা যে দল আজকে রাজ্যে আছে, কেন্দ্রে আছে, তারা কি তৈরি করতে চাইছে বা কি এক্সাম্পল দিতে চাইছে যাতে করে আমাদের ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎটা কোন জায়গায় দিয়ে দাঁড়াবে সেটাও আমি জানি না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আজকে যে প্রার্থী আছেন, একজন প্রার্থীর আমি দেখলাম ইশতেহারে লেখা আবর্জনা মুক্ত শহর। এবার আমি ভাবি যে একজন এমএলএ হয়ে উনি বলছেন আবর্জনা মুক্ত শহর। এবার উনি আবর্জনা মুক্ত শহরটা বানাবেন, সত্যি কথা। বিগত 5 বছরে আমাদের পুরসভা ছিল তাদের দখলে, রাজ্যে ছিল তাদের সরকার, কেন্দ্রেও আছে তাদের সরকার।
5 বছরে এই জিনিসগুলোর জায়গাগুলো যদি তৈরি না হয় আগামী দিনে কি প্রতিশ্রুতি পাবো আমরা নিজেরাই বুঝি না, বিভ্রান্ত। নমামি বরাক হয়ে গেল, খুব সুন্দর কথা নমামি বরাক। এখানে আসামকে নিয়ে প্রজেক্ট করা হলো, ভারতবর্ষকে নিয়ে প্রজেক্ট করা হলো, এখানে অনেক আমার গান বাজনা হলো, অনেক নেতারা এলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর মধ্যে সবচাইতে যেটা মিনিমাম একদম সিম্পল আমরা যেটা বুঝি যে এখানে বলল বরাক নদীর খনন হবে এবং সেই খননে বরাক নদীতে কমার্শিয়াল জাহাজ ঢুকবে, আমাদের মালপত্রের দাম কমবে, এখানটায় খনন করে সেই বড় বড় জাহাজ আসবে। আজকের দিনে প্রশ্ন করতে চাই তাদেরকে, জাহাজ কোথায় গেল? জাহাজ কি এলো? মালপত্রের দাম কি কমলো? মূল্যবৃদ্ধি কি কমলো? আজকে মূল্যবৃদ্ধির জায়গা থেকে যদি ধরি, আজকে যদি এই জিনিসটা হয়ে যেত তাদের প্রতিশ্রুতি মতে, তাহলে আজকের দিনে হয়তো বা মূল্যবৃদ্ধি হতো না। কিন্তু আমরা সবসময় দেখেছি যে তাদের নেতা মন্ত্রীরা বা তাদের যারা রয়েছেন তাদের দলে, তারা সবসময় চেষ্টা করেছে শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার, একটা সবসময় একটা মিথ্যে কথা বলে মানুষকে একটা স্বপ্নের জগতে ফেলে রাখা। যে দুজন রয়েছিলেন বিধায়ক এবং আমাদের যিনি চেয়ারম্যান রয়েছিলেন, উনাদের দুজনের টালবাহানায় আজকে আমাদের এখানকার যে জল নিকাশি ব্যবস্থার যে একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল বা যে অ্যামাউন্ট অফ মানি এসছিল, ফান্ডিং এসছিল, সেই ফান্ডিংটা তাদের টানাপোড়েনে চলে গেল। এটার জন্য দায়ী কে? এটার জন্য দায়ী কি আমাদের এই শহরের বা এই সমষ্টির জনসাধারণের? আমি তো মনে করি তা নয়। তো তার জন্য দেখা দরকার যে কিভাবে তারা তাদের নিজেদের ফাইটের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে আজকের দিনে এই জায়গাটা তৈরি করেছে। অন্তর্কুণ্ড আজকে প্রশাসন সব স্বচ্ছ দেবে, কিন্তু এরপরে যখন দেখা যায় আমরা ধরি এটা তারা গাঁয়ের জন্য এটা করিয়া যায়। একটা বিষয় মানে এই কথাটা উঠাইল না, কারণ তারাও বিল্ডিং পারমিশন আজকে পেটে দিতেছে। তারা যদি এইটা এইরকমই হইতো, অবৈধ হইতো, তাহলে বিগত 5 বছরে তো কেউ না কেউ এই প্রশ্নটা করলো না। আজকে কেস হইল, কারণ এই প্রশ্নটা দূরের কথা, ডিরেক্ট কেস হইল না ফ্রম মিউনিসিপাল অথরিটি। আর আজকের দিনে সাতমান স্যার আছে, আজকে এক্সিকিউটিভ অফিসার এখানে মিউনিসিপাল বোর্ড চালাইতেছে। এই 1.5 বছর, 6 মাস, 9 মাস, 1 বছর যাই এক্সিকিউটিভ অফিসার আসুন, তাই তো নিশ্চয়ই মানে প্রশ্ন বা কোনো জায়গায় কিছু একটা কইল না। विधानसभा केंद्र में निर्दल पद के उम्मीदवार दिलीप कुमार पाल ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया कि भाजपा के कुछ कार्यकर्तागण उनको धमकी दे रहे हैं, साथ ही उनके परिवार सदस्यों को भी धमकी दी जा रही है और एक बार फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जीत होने की उम्मीद जताई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षक क्षेत्र की कई समस्या तथा घोटाले कांड व सिंडिकेट राज को खात्मा किए जाने के लिए लोगों से अपील भी किया और इस कार्य में सहयोग किए जाने के लिए उन्हें मतदान कर विजयी करवाने का लोगों से अपील भी की। कई और समस्या तथा आरोप व प्रत्यारोप को लेकर उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। तो पीयूष हाजारिका এসেছিলেন, তারিখটা খেয়াল নেই, তখন লকডাউন শেষের দিকে। তখন আমাকে তিনি বললেন, মেডিকেল কলেজে দেখা হয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম সেখানে, আমাকে ডেকে নিয়ে একান্ত বললেন, দিলীপদা আপনার ভাইকে সাবধান হতে হবে। কেন, কী হয়েছে? না, ওরা আপনার পত্রিকা বলছি, এখন আমার পত্রিকা না, এটা ভাইয়ের পত্রিকা। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাইয়ের, ও উল্টোপাল্টা লেখা লিখছে, এটা সরকার বিরোধী লেখা, এটা ঠিক নয়, এটা অসুবিধা হবে আপনাদের। হুমকি দিল সে, মানে ভদ্র হবে। তারপরে তুমি কী বলতে চাইছো? আমি স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিল, তুমি কী বলতে চাইছো ভাই? তুমি যদি মনে করো তোমার তার সরকার বিরোধিতা করছে, তুমি তো ব্যবস্থা নাও, তোমার তো অ্যাড বন্ধ করে দিবে, আর কী করবে? এর বেশি কিছু করতে পারবে না, অ্যাড বন্ধ করে দিবে, এত বন্ধই আসে। তো এভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে, এখনও চলছে। আমি শুধু আমার ভাইদের নয়, আমার এই যে সহযোগীরা আছে তাদের উপরও নানা ধরনের একটা ইয়ে করে ওরা ব্যবস্থা নিতে পারে, তো আমরা ভয় পাই না। আমি কৃতজ্ঞ যে আমার সঙ্গে যারা কাজ করছেন তারা 100% খাঁটি শুনে, তারা যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত আছে, তৈরি আছে, আমিও তৈরি আছি। দেখবো কার জয়, সত্য না অসত্যের জয়। সেটা যদি কিন্তু পরন্তু এগুলোর উত্তর হয় না। তবে যখন প্রশ্ন করেছেন বলবো, আমি জনগণের প্রার্থী, আর জনগণ যে পরামর্শ দেবেন, আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি তাদের পরামর্শ নিয়ে।
যখন যে পরামর্শ দেবেন আমি সেই পর্বে চলব। মানে রতনের রতন চেনে অথবা সুরীর সাক্ষী মাতা, যেটা কিছু বলতে পারেন আপনারা। ঘটনা হচ্ছে গিয়ে রাজনীতি তো তখন পিকচারই ছিল না, এটা প্রস্তাব আমার অনেক আগের প্রস্তাব, প্রায় 1 বছর পিছিয়ে লেগেছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক, মন্ত্রী বিশ্বকর্মা পিডব্লিউডি মিনিস্টার হিসেবে আমাকে সাহায্য করেছে এই রাস্তার জন্য, কিন্তু তো আমি নেব না, আমার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি এই ধরনের এই সমস্ত সস্তা রাজনীতি বিশ্বাস করি না। জনগণের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি পূরণ করতে পেরে আমি খুশি। বোঝাপড়া আছে বলে লক্ষ্য করবেন আপনারা, গত প্রায় 6 মাস থেকেই তিনি এই কার্ডটি খেলছেন। আর কেউ কিন্তু আর কোনো নেতা কিন্তু আসামের বিজেপির কোনো নেতা কিন্তু এরকম কথা বলছেন। একজন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के मुंडमाला क्षेत्र में वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने विधायक पद के उम्मीदवार भाजपा दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्णेंदु पाल के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महिलाओं को विभिन्न क्षेत्र में ऋण माफ किए जाने के साथ साथ युवा वर्ग को बुलेट प्रदान तथा युवतियों को स्कूटी प्रदान किए जाने के नई परियोजना के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया। साथ ही बैंक से लिए गए कर्ज को माफ किए जाने के साथ साथ हर एक परिवार में 800 से 3000 रुपये प्रदान किए जाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। कई और परियोजनाओं के बारे में इस दिन मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, जो कि भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, विस्तारित तथ्य उजागर किए। इस दिन की सभा में विधायक कृष्णेंदु पाल ने भी आम जनता को संबोधित कर पथारखंडी क्षेत्र के उन्नयन के लिए भाजपा दल के उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल को अपना मतदान प्रदान कर विजयी करवाने के लिए लोगों से अपील भी किया। সভাপতি এবং অন্যান্য কার্যকর্তা কর্মীদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি মাল্যদান করার জন্য। বিএমডিসি চেয়ারম্যান গীতা সিনহা মহোদয়া তাকে প্রদান করবেন। বিষ্ণুপুর মধুপুর ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারপারসন গীতা সিনহা মহোদয়া তাকে দেবেন। আমাদের যুবমোর্চার সভাপতি বিজয় বণিক ও অন্যান্য সদস্যগণ মাল্যদান করবেন। এবারে বক্তব্য রাখেন আমাদের প্রার্থী বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণ দেবদিন। এই জন্মদিনে এবং দোল পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে আজকে আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত। সঙ্গে এসেছেন আমাদের সবার প্রিয় সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা ভাই, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারপারসন রীতা সিনহা মহোদয়া, জেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন বিমলা রানী দুবি তথা পাতালকান্দির কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল বিজয় সিনহা মহাশয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মুখে উপস্থিত পাতালকান্দির শ্রদ্ধার জনসাধারণ, আজকে আমরা বিশেষ সময় নষ্ট করব না, কারণ আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর 5টা মিটিং আছে। তাই আমি দুটো পয়েন্টের উপর কর্ণপাত করব। পাতালকান্দির রাস্তাঘাটের যে বেহাল অবস্থা ছিল, अगर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कितना माँ उस समय गुजर भी जाते हैं ना, ये हमारा दुख की बात होता है। सोचता है भाई बच्चा तो ऐसे माँ पेट में लेके जन्म दे देता है, लेकिन एक एक बच्चा जन्म देने में कितना तकलीफ है ये हम लोग कभी नहीं समझेगा। अगर आजमल का पेट में बच्चा होता था तब वो समझ जाता था वो क्या है। तो मैं आजमल को बोलता हूँ, आप बोलते हैं मालूम बच्चा पैदा करो, लेकिन मेरा मालूम बोलना सही है, हम लोग नहीं करेंगे। आजमल सब आप पैदा करो सच्चा खुशी। देखिए बीजेपी और यूडीएफ का, कांग्रेस और यूडीएफ का बीच में डिफरेंस क्या है?
हमको कमी नहीं। अभी बोला थोड़ा सा अभी वो रास्ता में डिवाइडर बना के एकदम A1 रास्ता बना दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया रास्ता बन जाएगा। तो सब लोग मेरा साथ अभी बोलिए, कृष्णेंदु का हम लोग को आशीर्वाद देना है ना? बेटा बहुत काम कर रहे हैं, जीता बच्चा का। सिलचर विधानसभा आसन में निर्दल उम्मीदवार दिलीप पाल ने अपने हजारों समर्थकों को लेकर एक दिन शोभा यात्रा निकाला। गौरतलब है कि 30 मार्च को निकाले गए शोभा यात्रा में लगभग 8000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में ट्रैफिक यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप रहा और करीब 8 से 9000 लोग उनकी रैली में योगदान कर रैली को सफल बनाया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर स्पष्टीकरण भी दिए। हाइलाकांदी जिले के मध्य हाइलाकांदी के भारतीय गण परिषद दल के उम्मीदवार मनोज मोहन देव ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया है। उन्नयन और प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के साथ साथ शिक्षा के विकास तथा रोजी रोजगार संबंधित समस्या के समाधान के लिए कई परियोजना हाथों में लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता के अपील पर ही वे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मनोज मोहन देव ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। हिंदू संगठन हिंदू समाज हिंदू জাতির তো ভাই বন্ধুরা মিডিয়া বন্ধুরা আজকে আপনাদের সামনে আমি একটা কথা বলবো। আমরা যে হিন্দু সমাজ সবার আগে আমার পরিচয় আমি হিন্দু, আমার হিন্দু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজকে আমার এই ভারতীয় গণ পরিষদে আসা। কারণ একসময় আমি বিজেপিতে কাজ করেছিলাম, দীর্ঘ অনেক বছর জেলার দায়িত্বে ছিলাম বিজেপি, তারপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেক্রেটারি সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে আজকে আমি রাজনীতিতে আমার অংশগ্রহণ। কারণ দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু সমাজের শুধু আন্দোলন করলেই চলবে না, হিন্দু সমাজের বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুরা বিশেষ করে আজকে আমি দেখছি যে ওরাই আজকে নির্যাতিত নিপীড়িত। আজকে যেমন বিজেপি সরকার আমরা অনেক আন্দোলন করেছি, অনেক লড়াই করেছি, হাইলাকান্দি জায়গাতে হিন্দুর সংখ্যা কম, মুসলিমের সংখ্যা বেশি, বছরে প্রায় 1-2বারই এখানে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই থাকে। বিশেষ করে হাইলাকান্দি জেলাতে দেখা গেছে যে আমার হিন্দু মানুষের অনেক ঘর বাড়ি ধ্বংস হচ্ছে, জমি দখল হচ্ছে, হিন্দু মেয়েদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে। আজকে আমি দীর্ঘদিন এই হিন্দু সংগঠন নিয়ে আমি অনেক আন্দোলন তৈরি করেছি। তো বন্ধুরা আজকে একটা দুঃখের নমস্কার, মনোজ মোহন দেব, হাইলাকান্দি কলেজ রোডে বাসা, ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবসায়ী, আর সবচেয়ে বড় পরিসরে আমি সঙ্গীত স্বয়ংসেবক। আমি এবার এই LS6 নির্বাচনে আজকে আমি অংশগ্রহণ করেছি ভারতীয় গণ পরিষদ দলের প্রার্থিত্ব নিয়ে। আমার প্রতীক কলস। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ দিন, ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।
আমি যেভাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছি এই সমাজের জন্য, এই রাষ্ট্রহিতে কাজ করছি, হিন্দু সংগঠনের কাজ করেছি, আপনাদের এই বিশ্বাস এবং আমার এই বিশ্বাস আপনাদের প্রতি আছে। তাই আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন, ভোট দিন, যাতে আমি জয়যুক্ত হয়ে আমার এই সমাজের তথা এই আসামের এলাকাতে প্লাস আসামের যাতে আমি গোটা আসামের প্লাস রাষ্ট্রীয় কাজ করতে পারি, এই আশীর্বাদ আমাকে করুন। नमस्कार। पदाधिकारी विधानसभा केंद्र के चांदखेड़ा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन शाही ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दिन कुल 18 बगान के करीब 3000 से भी ज्यादा श्रमजीवी लोगों की मौजूदगी में चुनावी जनसभा कार्यक्रम को समापन किया गया। इलाके में विभिन्न क्षेत्र के कई सामाजिक क्षेत्र के लोग तथा 4 श्रमिक विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, INTUC के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन की सभा में पधारखंडी विधानसभा केंद्र से सचिन साहू को विजयी करवाने के लिए लोगों से अपील किया गया और बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल किए जाने का लोगों से अपील भी किए गए। मामा गीताजी ब्राह्मण समाज से महाराजा उन लोग के चरण में हमारा प्रणाम। संगे साथ में और भी बहुत सारा बुजुर्ग हमारा नाना जो चावल नेता रहा अभी भी बना चावल के नेता नाना प्रसाद जी आना तो और मामा सुभाष मामा हमार बचपन में हमके पढ़े रहा हमार गुरुजी मास्टर दौलत मास्टर बाबू उपस्थित बना जा हमार माँ भी बनी और मोदी लोग तथा के लोहरपा ब्लॉक के सभापति परशुराम मामा सहित यहाँ जितना भी बुजुर्ग माता पिता उपस्थित माना जा तेल बा उचार तेल क्यों भी एमएलए बनी तो मिली वो सिस्टम कांग्रेस सरकार बना के लो आइन बना के गए लो ऊपर में एमएलए की कोनो फंक्शन ना एमएलए के फंक्शन ही रहा कि खाली साइन बोर्ड में नाम लिखाएंगे जो पंचायत के जो जीपी प्रेसिडेंट के काम होला उनमें नीचे नाम लिखाएंगे हमने के बुड़बक बनाएंगे ये बड़ बड़ अक्षर में देखो जा देखो लो कृष्ण दुपाल और फांड बेरू जीपी के आज निश्चित रूप से आज जो निकुल स्थिति बा एक विधायक बनने के बाद निश्चित रूप से आप लोग के विश्वास दिलाओगी माई बहन लोग के निश्चित रूप से आपने वोट लिखते बैठे अभी हम लोग के नाम वोट नहीं वोट तुम्हारे पास वोट है ऐसे वोट है सिलचर विधानसभा आसन के कांग्रेस दल के उम्मीदवार तमाल कांति वनिक ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकाला। यह शोभा यात्रा सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। गाजे बाजे के साथ सिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए वापस कांग्रेस कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया।
करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार मानस दास के प्रचार में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि डॉक्टर मानस दास के साथ साथ सभी स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं को विजयी करवाने के लिए करीमगंज जिले के सभी स्तर के लोगों से अपील किया गया। इस दिन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किए जाने के दौरान सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन तथा हर एक क्षेत्र में उन्नयनमूलक परियोजनाओं के सही वास्तवायन के लिए लोगों से मतदान मांगे और आने वाले दिनों में असम राज्य में एक बार फिर से भाजपा सरकार गठन किए जाने का ऐलान भी किया। हमारे नमस्कार प्रणाम। आपने भालो থাকুন, ভালো আছে তো? ভালো ভালো থাকুন। from Sadarais মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি। কাৰণ আমাৰ ডক্টৰ মানস দাস আপোনালোকে সকলোৱে জানে এগৰাকী ভাল চিকিৎসক, এগৰাকী ভাল জনসেৱক। তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ আগতেও সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে বহু কাম কৰি আহিছে। গতিকে আপোনালোক সৌভাগ্যৱান যে এই উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ পুত্ৰ হিচাপে নিজৰ ভাতৃ হিচাপে তেখেতক আশীৰ্বাদ দিয়ে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা 5 বছৰত আমি যি কাম কৰিলো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে। আমি যি কথা কৈছিলো সেই কাম কৰিবৰ বাবে আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছো, নিষ্ঠাৰে আমি কাম কৰিলো, সকলোকে লগত লৈ কৰিলো। মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো মন্ত্ৰ সাৰ্বজনীন গণতান্ত্ৰিক যিটো নীতি, এই নীতিৰ আধাৰত সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এই নীতিক আমি অসমৰ বুকুত বাস্তৱায়িত ৰূপ দিয়াৰ বাবে হাতে কামে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলো। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ কৰি আমাৰ মাজত সমন্বয়ৰ শক্তিশালী ভাৱনা শক্তি আমি গঢ় দিলো আৰু সেইবাবে আজি অসমৰ বুকুত শান্তি সম্ভৱ হৈছে। आज आसाम के अंदर जो शांति का माहौल है, इसके पीछे आप सबका बहुत बहुत बड़ा, आप लोग का बहुत बहुत बड़ा भूमिका है। आप लोगों ने जो योगदान दिया है, आप लोगों का जो सहयोग है, इसके वजह से आज हमारे हर प्रांतों के लोग एक साथ मिलकर असम प्रदेश को देश के अंदर एक मजबूत प्रदेश के हिसाब से खड़ा करने के लिए सब लगे हुए हैं कि हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक माहौल है, शांति का माहौल है, कर्म संस्कृति का माहौल है और एक साथ पूरा काज करेंगे। कखनो करेंगे করছেনি। যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল কত গোষ্ঠীগত সংঘাত হয়েছে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, নানা নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলি সংঘাত ছিল, কিন্তু আমাদের 5 বছর কার্যকালে একটাও সংঘাত নয়, আছে নাকি? সব কিছু एसयूसीआई कम्युनिस्ट संगठन की ओर से भी सिलचर, सोनाई व धोलाई आसन के उम्मीदवारों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। कई क्षेत्रों में प्रचार अभियान कार्यक्रम को भी अंजाम दिया जा रहा है। हाथों में लीफलेट लेकर विभिन्न क्षेत्र में, शहर तथा आसपास के इलाके के अपने अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों ने इस दिन लीफलेट वितरण किए। सिलचर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे स्क्वाड की ओर से प्रचार पत्र वितरण किया गया। साथ ही सोनाई आसन के उम्मीदवार अंजन कुमार चंद अपनी समर्थकों को लेकर सोनाई समष्टि में जहां प्रचार पत्र लोगों को प्रदान किए, इसी दौरान धोलाई विधानसभा केंद्र के सदस्य तथा उम्मीदवार गौरचंद्र दास अपने इलाके में लोगों के बीच लीफलेट व दूसरे कागजात वितरण किए और लोगों को जागरूक किया। साथ ही सिलचर शहर में दुलाली गांगुली ने भी अपने उम्मीदवारी के तौर पे लोगों के बीच लीफलेट व दूसरे कागजात वितरण करते हुए लोगों से मतदान कर नए समाज गठन किए जाने के लिए लोगों से अपील भी किए।
চক্রবর্তীকে লাস্ট তাহলে আমরা বিধানসভার ভেতরেও এই দাবি দাবা নিয়ে আন্দোলন করে আমরা আদায় করতে সক্ষম হব, সুবিধা হবে। সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থী দেওয়া, সেই শিলচরবাসীর কাছে আহ্বান রাখছি যে শিলচরবাসী আমাদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে লাশ চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়ী করুন, এটাই আমাদের আহ্বান। निचले असम के लखीमपुर क्षेत्र से हाइलाकांदी आने के दौरान हाफलंग 54 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क हादसे में एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 32 गृहरक्षी बाहिनी के जवान घायल हो गए, जिनमें से 15 की हालत नाजुक बताया जा रहा है, जिनका इलाज हाफलंग अस्पताल में चल रहा है। वो दो पर टिला मुझे शेष जैसे ना वो पर दे वो पर टिला आवाज आई मुझे आवाज आई वो बात आवाज आई वो पर नहीं उठा जा ना কোন জায়গা থেকে ও যে লাল টুপি আছে পুলিশ হয় আর মাঝে দেখ বসে নিয়েছে মানুষ আছে আশপাশে দেখছি মানুষ অনেক আছে দেখো আসেন আওয়াজ যাইতে কি করছি তো আমার গাড়ি ভেড়া যাইতে লাগবে গাড়ি তো সাইডে আছে ওই দেখ মানুষ আছে মরে গেছে কত যায় ভাই गाड़ी को नीचे रखते लगो कछार जिला प्रशासन तथा रेलवे विभाग के प्रयास से सिलचर की भाषा से स्टेशन में लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक कार्यालय खोला गया है। इस कार्यालय में मतदाताओं के साथ साथ आम जनता को चुनाव संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करवाया जाएगा। इसी के कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व रेलवे विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे। ভারতীয় নাগরিকগণ গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমাদের দেশের মুক্ত পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রতিটি নির্বাচনে বর্ণ সম্প্রদায় ভাষা বা প্রলোভনে বশবর্তী না হয়ে নির্ভয়ে ভোট দান করব। ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই অনুষ্ঠান। এজন্যই বলছি 100% মতদান হওয়া চাই। আমরা প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য যদি পালন করি তাহলেই একটা সুবর্ণ গণতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। আর যদি গণতন্ত্রকে আমরা শুধু দোষারোপ করি এ ভালো না ও ভালো না, আপনি ভোট দানই করলেন না তাহলে চয়েস কেন করে, ঠিক না? তো আপনার উচিত তো যে আমরা ভোটদান করবো তো আমরা একটা শপথ আমরা নিতে পারি যে আগে ভোটদান করবো তারপরে বাড়িতে এসে জলপান করবো। শাবাশ, এই কথাই আমরা বের করতে চাই। আমি আমাদের একদম আইতাম না কেন আর যদি বের করে দিতে কত দিন বের করতে পারি না এই কথা আদা পুটা আনন্দ আপনি খাই না কুয়া আর ওরা কাজে বের করে দেয় আমি আমাদের একদম আইতাম নন্দন আর রান বিজয় বলছে আর আমাদের সক্ষম এনজিও তরফ থেকে হোয়াট ইজ ভোটার অ্যাওয়ারনেস বলছে। আমি বেশি বলবো না। ইসিআই নির্দেশে থ্রুআউট দ্য স্টেট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। ইন কাচার আন্ডার দ্য ব্যানার অফ গর্ব কাচার আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম appreciating Mother Earth, sand artists করা হচ্ছে।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के बदरपुर श्रीगौरी क्षेत्र में उन्नयन कार्य न होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग नहीं करेंगे मतदान। नाराजगी व्यक्त करते हुए आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यसूची। शिलचर के भाजपा दल के उम्मीदवार दीपान चक्रवर्ती के चुनावी प्रचार में वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शिलचर शहर में निकाला भव्य जुलूस। विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने दिया योगदान। सोनाई के भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लस्कर को विजयी करवाने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। उन्नयन मूलक कार्यों में जुटे रहने का लोगों से किया अपील। करीमगंज जिले के उत्तर करीमगंज क्षेत्र में एजीपी के अजीज खान व कांग्रेस के सिद्दीक अहमद के बीच हो सकती है कांटे की टक्कर। दोनों तरफ चल रही है चुनावी जनसभा। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन ने पतानाखंडी क्षेत्र में सचिन साहू के प्रचार में दिया योगदान। बड़े तादाद में मतदान के जरिए विजयी करवाने का किया अपील। रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के उम्मीदवार विजय मालाकार को विजयी करवाने के लिए जुट रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। उन्नयन की धारा बरकरार रखने में सहयोगिता किए जाने का विधायक ने दिया आश्वासन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।